नाजरीन, यूं तो ज़िमनी इलेक्शन की तवज्जो इतनी हाइप क्रिएट नहीं करती, लेकिन मुजफ्फरगढ़ का NA 175 का इलेक्शन इस वक्त बहुत तेजी से हाइप पकड़ रहा है। सोशल मीडिया पर इसका बहुत ज़्यादा तस्करा हो रहा है, वीडियोस वायरल हो रही हैं। उसकी वजह यह है कि इसमें दो ऐसे उम्मीदवार हैं। एक दानिया शाह के शौहर हकीम शहजाद हैं जो लोहा पाड़ के नाम से मशहूर हैं, और दूसरी ये खातून जो नून लीग की कैंडिडेट हैं, एडवोकेट हैं, वो भी बहुत ज़्यादा वोकल हो रही हैं, बहुत ज़्यादा खुलकर सामने आ रही हैं, और उनकी भी बहुत दिलचस्प वीडियो सामने आ रही हैं, और जो वो ये दिखा रही हैं कि वो अपने मद्दे मुकाबिल आने वालों को किस तरह पिछाड़ेंगे। आज की वीडियो में हम इसी पर गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, आज से चंद रोज़ कबल 8 फरवरी 2024 को मुजफ्फरगढ़ से कामयाब होने वाले तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार जमशेद दस्ती, जिन्होंने 1,13,000 वोट लिए थे, उनको उनकी डिग्री जाली होने की बिना पर नाअहल कर दिया। जिसके बाद जमशेद दस्ती ने तो खामोशी इख्तियार कर ली, मगर इस इलेक्शन में दो उम्मीदवार सामने आ गए। एक उम्मीदवार वो हैं जो हकीम शहजाद हैं, जिनका मुजफ्फरगढ़ में शहजाद दवाखाना है, एक मतब है, और वो अपने माजून हिकमत की अशिया तैयार करते हैं। उनकी ये दवाइयाँ बहुत ज़्यादा मकबूल हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में जो मर्द हजरात हैं वो उनकी अद्वियात शौक़ से खाते हैं और अपनी ताकत का मुजाहरा करते हैं। यही वजह थी कि एक इलेक्शन के दौरान या एक वैसे ही दोस्तों के दरमियान उनके जो मुखालिफ थे, उसने उसके दवाई को शरारतन जो है वो लोहा पाड़ का नाम दे दिया। जैसे कहते हैं कि यार ये बड़ी कोई दवाई बना रहा है, बड़ा ये लोहा पाड़ है। तो ये लोहा पाड़ उसको इतना पसंद आया हकीम शहजाद को कि उसने अपना जो नेक्स्ट अगला जो माजून तैयार किया, उसने उसका नाम ही जो है वो माजून लोहा पाड़ कर दिया। और यूं हकीम शहजाद बैक में साइड पे चले गए, उनका नाम बैक हिस्ट्री में चला गया और वो लोहा पाड़ के नाम से मशहूर हो गए। उनको इसके बाद मज़ीद सोशल मीडिया पे हाइप मिली, बहुत ज़्यादा मकबूल हुए, और फिर उन्होंने सोशल मीडिया को हथियार के तौर से इस्तेमाल करना शुरू किया। उसके बाद उनको मज़ीद शोहरत उस वक्त मिली जब उनका थोड़ा नाम हुआ, उन्होंने पैसा कमाया। उस दौरान जो आमिर लियाकत हुसैन थे, जो कि तहरीक इंसाफ के MNA थे, उनका अचानक इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद दानिया शाह पर बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हुई, क्रिटिसिज्म हुआ, और उन पर मुख्तलिफ तरह के इल्ज़ामात लगने लगे। इस मौके पर हकीम शहजाद एक मसीहा के तौर पर, एक हमदर्द के तौर पर सामने आए, और उन्होंने दानिया शाह से ताल्लुक़ कायम करने की, उनकी दिलजोई करने की, उनका साथ खड़े होने की हिमायत की। जब उन्होंने उनके साथ फ़ोन पर 2-4 मरतबा बात की तो दानिया शाह ने उनका नंबर ब्लॉक कर लिया। इसको उन्होंने अब बहुत ज़्यादा सीरियस लिया, अपने दिल पर लिया, इसको अपनी इंसल्ट महसूस की, और फिर उन्होंने लोधरा में अपने गोया डेरे डाल लिए। उनका कहना, एक इंटरव्यू में उनका कहना था कि मैंने अपनी हिकमत तक जो है वो एक मरतबा दाव पर लगा दी थी। मैं हर वक्त दानिया शाह के रास्ते में बैठा रहता था, और जहाँ से गुजरती थी उनके जो रास्ते की धूल है उसको भी जो है वो अपने बदन पे मला करता था। एनी हाउ, ये सिलसिला चलता रहा। दानिया शाह को अब ये अंदाज़ा था कि इस वक्त जो मेरी कंडीशन चल रही है और जिस तरह मीडिया में मेरा ट्रायल लिया जा रहा है, जो ही मैं अपनी एक ऐसी शर्त रखूँगी तो हकीम शहजाद है वो रास्ते से अलग हो जाएगा। तो दानिया शाह ने कहा कि आप तुम मेरे साथ निकाह कर सकते हो। दानिया को यकीन था कि हकीम शहजाद इस बात पर बैकफुट पर चला जाएगा, लेकिन दानिया से मोहब्बत इतनी ज़्यादा थी हकीम शहजाद को, लोहा पाड़ को, कि उसने फ़ौरन ही जो है वो शादी की हामी भर ली, और फिर इन दोनों के दरमियान निकाह हो गया। इनकी रुखसती हुई या नहीं हुई ये मामला अभी तक चल रहा है, और अब दानिया शाह किस तरह उसके साथ रहती हैं ये उनका निजी मामला है, हम इसमें पढ़ना नहीं चाहेंगे। एनीहाउ, उसके बाद दानिया शाह ने उस दौरान भी ऐलान किया था कि वो लोधरा से, जहाँ की वो रिहायशी हैं, जहाँ पे उनके वालिदैन रहते हैं, उन्होंने कहा था कि वो इलेक्शन लड़ेंगी। लेकिन अब जो है वो किस्मत ने हकीम शहजाद की फेवर की और उनको एक बाई इलेक्शन मिल गया, जिसका उन्होंने पूरा फ़ायदा उठाया, और इस वक्त वो इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, लोगों में जा रहे हैं, पब्लिक में जा रहे हैं, मसाजिद में जा रहे हैं, लोगों को खाने खिला रहे हैं, जेलों में जाके जो है वो आवाम की, जैसे सियासतदान टिपिकल करते हैं कि जब इलेक्शन का टाइम आता है तो उनके अंदर जो है वो आवाम का दर्द जाग जाता है। तो इसी तरह हकीम शहजाद के अंदर भी जो है आवाम की उल्फत और मोहब्बत जो है वो बेदार हो गई है, और वो दर दर लोगों के काम कर रहे हैं, मसाजिद में कूलर लगवा रहे हैं, पानी फराहम कर रहे हैं, इस तरह की खिदमत कर रहे हैं, और वो एक्टिविटी को ज़्यादा करेंगे, लोगों में जाएंगे। और जब वो अपने इलेक्शन के कागजात जमा कराने के लिए गए, उस दौरान भी उनके साथ लोगों की काफ़ी बड़ी तादाद मौजूद थी, जिसकी वजह से भी उनको बहुत ज़्यादा हाइप मिली। और अब उम्मीद है कि जब 10 तारीख का इलेक्शन आएगा तो एक बहुत मज़ेदार इलेक्शन देखने को मिलेगा। जहाँ तक बात है खातून रहनुमा की, जिनका नाम गुलशन सुल्ताना है, वो भी अपने मुखालफिन को आड़े हाथों ले रही हैं। एक हाथ में उन्होंने शेर पकड़ा होता है, एक हाथ में उनके डंडे सोटे होते हैं,
اور وہ کہتی ہیں کہ میں تمہارے جو ہے وہ کنے سینک دوں گی اور تمہاری طبیعت صاف کر دوں گی، جو میرے راستے میں آئے گا میں اس کو ملیہ میٹ کر دوں گی۔ گویا وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے جو ہے وہ الیکشن جیتنے دیں اور میرے راستے میں جو بھی آئے گا اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا، الیکشن میں نہیں جیتنا ہے۔ دوسری جانب حکیم شہزاد بھی کہہ رہے ہیں، کلمے کی قسم کھا کر کل انہوں نے کہا کہ الیکشن کسی کے حق میں نہیں بیٹھوں گا اور یہ آخری دم تک جو ہے وہ الیکشن لڑوں گا۔ اس کے علاوہ جو تیسرے کینڈیڈیٹ ہیں ناظرین، وہ بھی وہاں پہ بہت دبنگ ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جمشید دستی بھی ایک فائٹر ہیں اور انہوں نے جس طرح 1.5 سال فائٹ کی ہے اور بلکہ 3 سال سے یہ کہیں کہ 2022 سے جس طرح وہ ایک تحریک انصاف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ روئیں پیٹیں فریاد کریں، اپنی بیوی کے ساتھ ہونے والا دکھ بیان کریں، لیکن وہ تحریک انصاف کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ انہوں نے اپنی سیٹ قربان کر دی۔ اس کا بھی اثر یقیناً پڑے گا اس الیکشن میں، اور اگر ان کی اہلیہ ہیں جن کا نام نازیہ جمشید دستی ہے، اگر وہ الیکشن میں کھڑی ہوتی ہیں تو یہ مقابلہ 3 خواتین کے درمیان آپ کو نظر آئے گا۔ ایک طرف آپ کو نازیہ جمشید نظر آئیں گی، دوسری طرف آپ کو گلشن سلطانہ نظر آئیں گی، اور تیسری جانب آپ کو دانیہ شاہ بھی الیکشن کمپین میں لوگوں کے بیچ میں ایک دوسرے پر طنز کرتے ہوئے، فکرے کستے ہوئے اور بڑے مزیدار دلچسپ قسم کے الزامات یہ ایک دوسرے پر لگائیں گے، ایک دوسرے کی ویڈیوز شیئر کریں گے اور ایک دوسرے کو نااہل کرنے کی بھی پوری طاقت لگائیں گے۔ تو امید یہی ہے کہ وہ جمشید دستی جنہوں نے 1,13,000 ووٹ لیے تھے 2024 میں، ان کے مد مقابل کیونکہ وہاں پیپلز پارٹی کا بھی جو ہے وہ یوسف رضا گیلانی کی وجہ سے بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے، ان کی جماعت نے بھی وہاں پہ 71,000 کے قریب ووٹ لیے تھے اور دوسری پوزیشن پہ آئے تھے، جبکہ نون لیگ نے تقریباً 47,000 کے قریب وہاں سے ووٹ لیے تھے۔ تو اس مرتبہ بائی الیکشن بہت دلچسپ ہونے جا رہا ہے۔ دانیہ جب صحافیوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے بعد ان سے سوال کیا کہ کیا آپ آزاد الیکشن لڑنا چاہیں گے یا کسی پارٹی کی طرف سے الیکشن لڑنا چاہیں گے، تو انہوں نے ایک خاص جو زن مرید ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ میں نے دانیہ شاہ سے مشورہ کیا، تو دانیہ شاہ نے کہا کہ آپ کسی پارٹی کا سہارا نہ لیں بلکہ اپنی ذاتی شناخت کے طور سے الیکشن لڑیں تاکہ آنے والے دنوں میں آپ کو اس کا فائدہ ہو، کیونکہ اگر آپ نے اپنی ذاتی شناخت نہ بنائی تو پھر آپ پارٹیوں کے منہونے منت ہو جائیں گے۔ آپ دانیہ شاہ کے شور ہیں، آپ کی شناخت ہے اور آپ یہ آسانی سے الیکشن جیت جائیں گے۔ تو اس وقت حکیم شہزاد کو بھی پورا یقین ہے کہ وہ الیکشن جیت لیں گے، لیکن میرا یہی مشورہ ہوگا کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک بہت زیادہ ہے۔ مسلم لیگ کی جو گورننس کی وجہ سے، ان کی حکومت ہونے کی وجہ سے ان کو ایک بہت بڑا ایج ہے، جبکہ پیپلز پارٹی کا کیونکہ وہ جنوبی پنجاب کا علاقہ ہے، سرائکی بیلٹ ہے، تو اس کا بھی وہاں پہ پیپلز پارٹی کا بہت بڑا ووٹ بینک ہے۔ تو ان کو چاہیے حکیم شہزاد کو کہ کسی نہ کسی پارٹی کو، خواہ یہ تحریک لبیک کی طرف جوائن کر لیں یا جمعیت علماء اسلام یا کسی اور پارٹی کو جوائن کریں، اس کا بھی ووٹ بینک اپنے ساتھ حاصل کریں، تو پھر جو ہے وہ ان کا ووٹ بینک بڑھ پائے گا اور ایک بہت دلچسپ مقابلہ دیکھنے کو ملے گا۔ ادروائز یہ کہیں پہ نہیں آئیں گے بلکہ ان کو 2,000 سے بھی کم ووٹ ملیں گے۔ تو اب ناظرین 10 ستمبر زیادہ دور نہیں ہے، دیکھتے ہیں کہ اس الیکشن کا کیا رزلٹ نکلتا ہے۔ پوری قوم کو، پورے پاکستانیوں کو، خاص طور پہ سوشل میڈیا جو واریئرز ہیں، اس کو الیکشن کا بہت زیادہ انتظار رہے گا۔ تو جب تک الیکشن نہیں ہوتا اس وقت تک اپنے میزبان مشکور زیدی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ ناظرین گرامی، قبل آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔